है ना कि वन डे लाइक अ ईयर, वन डे लाइक अ मंथ, वन डे लाइक अ वीक और रेस्ट ऑफ द डेज तुम्हारे दिनों के बराबर। वो कहते हैं कि ये लिटरली दिन नहीं है या साल नहीं है, बल्कि ये दौर हैं, ख़ास किस्म के दौर हैं। जैसे उसका जब ज़हूर हो जाएगा, ज़हूर होने से मुराद वो ये लेते हैं जी कि ज़हूर तो हो गया, तमीमत दारी ने जब देख लिया तो वो वहाँ से शुरू हो गया उसका ज़हूर। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअली स्पेसिफिकली शेख इमरान हुसैन का व्यू इस वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि दज्जाल के हवाले से सबसे ज़्यादा मशहूर ओपिनियन उन्हीं के हैं। तो वो ये कहते हैं कि जी जजीरे में जब उसको देखा गया उसका ज़हूर शुरू हो गया। उसके बाद जो पहला वो साल मुराद लेते हैं वो कहते हैं वो ब्रिटिश एम्पायर है, और वो कहते हैं कि जी जी आपने व्यू बड़ा मशहूर। दूसरा जो मंथ लेते हैं वो कहते हैं कि वो अमेरिकन जो है ना वो होगा। तो तीसरा वो वीक को लेते हैं जी कि ये चाइनीज़ और ये जो ताकतें हैं, और उसके बाद उसने बिल्कुल ज़ाहिर हो जाना है, और वो 37 दिन होंगे वो जो इमाम मेहदी वाला। इसकी कितनी गुंजाइश है इस तरह के व्यू की? वो कहते हैं कि जसासा जो है वो उसका जसासा है गालिबन जो जानवर था, वो बहुत बड़ा उसका स्पाई है, जासूस है, जासूसी का निज़ाम है। तो वो इवन सारे लीडर्स उससे मुलाकातें करते हैं जाके उस जजीरे में। वो जजीरे की लोकेशन भी वो कहते हैं मुझे पता है, हालांकि जो वो आपने नाम लिया बरमूदा ट्रायंगल तो वेस्ट की तरफ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्लियर मशरिक की तरफ गालिबन इशारा किया था वो जो तमीमत दारी। लेकिन देखें ना आप, अगर उधर से जापान की तरफ से देखें जी तो वो जो बहरुल काहिल के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वहाँ भी एक मिस्ट्री है ना, जिसको सैटेनिक वेव्स कहते हैं। हाँ। डेविल सी, वो डेविल सी है बिल्कुल, और वहाँ वो भी मिस्ट्री है, वो भी मिस्ट्री है। अच्छा, अब इसमें देखें एक तरफ बरमूदा ट्रायंगल है और एक तरफ जो है वो शैतानी मौजें हैं और वो शैतानी समंदर है, दरमियान में अमेरिका है। सही बिल्कुल बिल्कुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि शैतान जो है खुद इब्लीस जी, इसका तख्त भी पानी पर है। जी हाँ, और ये पानी में रहता है। बिल्कुल ऐसे। तो हो सकता है इन दोनों जगहों में से एक पे दज्जाल हो और एक में शैतान हो। सही सही। और उनके साथ कनेक्शंस देखें, कुरान ने तो कहा ला यूहूना इला औलियाहिम, कि वो जो है ना इनका कनेक्शन होता है। सही। शैतानों का अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जब ये ताल्लुक है तो ये कोई बईद नहीं है कि दज्जाल के साथ ताल्लुक हो। जसासा को जासूसी के निज़ाम से इंटरप्रेट करना कोई बाईद नहीं है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन ये सारा का सारा हम इम्कानी हद तक कह सकते हैं ना, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये है, इसको हतमी तायुन हम नहीं कर सकते। अगर कोई शख्स हतमी तायुन करे ये गलत है, सही। लेकिन इम्कानी हद तक जसासा देखें, कुरान ने कहा अक्कालून लिस्सुहत सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत। यहूदियों की ये खुसूसियत सूरतुल माइदा में कुरान ने 2 दफ़ा कही, सम्माऊन लिलकज़िब अक्कालून लिस्सुहत, बहुत ज्यादा सुनने वाले झूठ को और बहुत ज्यादा खाने वाले हराम को। अच्छा, हालांकि सामिऊन या सामिईन सुनने वाले होते हैं, लेकिन सम्माऊन बहुत ज्यादा सुनने वाले और अक्कालून बहुत ज्यादा खाने वाले हराम, यानी परले दर्जे के हराम खोर है और परले दर्जे के झूठ के रसिया। अब ये जो निशानी है कि वो झूठ क्या, अब उसमें कुरान ने ये कहा झूठ सुनते हैं। सही। अब झूठ के लिए सुनते हैं, लिल कज़िब, झूठ बनाने के लिए या झूठ को प्रमोट करने के लिए। तो जितना निजाम जासूसी का बना हुआ है ना, मुझे तो ये लगता है ये सम्माऊन लिल कज़िब जो कुरान ने कहा इनके बारे में, तो ये सारा का सारा जासूसी का निजाम असल में झूठ को प्रमोट करने के लिए, यानी हर शख्स का जासूसी का निजाम बना लो, हर एक से खबर ले लो और खबर लेके उससे अपनी मर्जी की खबर जो है वो आगे शेयर कर दो। और पूरी दुनिया में आप देखते हैं कि सारा का सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी सारा कंट्रोल्ड है। कोई जगह जो है किसी जगह खबर आप कहें कि सही आ रही है, ये तो नहीं, खबर उनके पास सही होती है। सही। जासूसी का निजाम ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक है, सर्विलियंस ठीक है, लेकिन उस खबर को जब नशर करना है तो वो नहीं। तो ये सम्माऊन लिल कज़िब जो है उसकी ये ट्रू इंटरप्रिटेशन है। लिहाजा जसासा जो अगर किसी ने उसकी इंटरप्रिटेशन ये की है जासूसी का निज़ाम है तो बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है, क्योंकि तमीमदारी और उनके साथियों को जो लेके गया वहां वो जसासा ही था। और जसासा क्या था, उसकी इंटरप्रिटेशन भी ये है, ना उसकी शक्ल जानवरों जैसी थी ना इंसानों जैसी थी, बाल बहुत ज्यादा थे, ये नहीं पता चलता था उसकी पुश्त किधर है, उसका सीधा किधर है। तो ये असल में बिल्कुल
بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے، تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے، یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے، لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست. بالکل صحیح. جو 40 دن والی بات ہے، پہلا دن سال کے برابر، یہ اس کی انٹرپریشن مختلف ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دن واقعی اتنا لمبا ہوگا، رات ہی اس کے اتنے مطلب 1 سال بعد آئے گی، لیکن یہ پاسبل نہیں لگتا. مجھے یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے، اور اس کی انٹرپریشن یہ کی بھی گئی ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے اور دنیا والوں کے لیے مشکل اتنا ہوگا کہ پہلا دن سال کے برابر لگے گا. صحیح. یعنی مشکلات کی وجہ سے، مشکلات کی کہ وہ ہوگا تو دن نارمل، لیکن وہ اس قدر مشکل، جیسے آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو ٹائم گزرتا ہی نہیں ہے، اور جب آپ کو کمپیریٹیولی آپ ایزی ہو جاتے ہیں تو ٹائم جلدی گزر جاتا ہے. تو اس طرح سے پہلا دن سال کے برابر، اگلا دن مہینے کے برابر، پھر ہفتے کے برابر، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے. اچھا یہ آیا ہوا ہے تو یہ اپنے جو ہے نا وہ کمالات دکھا رہا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں جو اس کے ساتھ ملنے والے ساتھ مل گئے، بچنے والے بچ گئے، اور کسی حد تک چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہو جائیں گی. یہ بھی اس کی انٹرپریٹیشن ہے، واللہ عالم. لہٰذا میں ونس اگین وہی کہوں گا کہ اس کو ہم حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتے کہ ایسے ہی ہوگا، لیکن امکانی حد تک یہ ساری بات، جب آپ امکانی حد تک یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ٹائم ٹریولنگ جو ہے یہ بھی امکان کے سے باہر نہیں ہے. یہ بالکل اس کا بھی امکان ہے کوئی ایسا ہو، لیکن یہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی وہ ظاہر ہو چکا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اور سورس آف نالج نہیں ہے سوائے کتاب و سنت کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ پہلے آ چکا ہے یا ہر نبی کے دور میں آ چکا تھا. یہ تو آیا کہ ہر نبی نے ڈرایا ہے کیونکہ آنے والا ہے. صحیح. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی نے خبر دی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اور بھی آتا رہا ہے پہلے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آتے تھے پھر چلے جاتے تھے. ایسا نہیں ہے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر پہ تشریف لائے ہیں اور ہر نبی نے آپ کے بارے میں خبر بھی دی ہے، بتایا بھی ہے، تو اسی طرح سے دجال جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا ہے اور بالکل آخر پہ جا کے آنا ہے.